पड़ता है, किधर जाना भी इच्छा नहीं लगता है। देख लेना जरा क्या लिखा हुआ है। हाँ, ईश्वर सिंहासन सम्मुख थई हाँ दिवारात्र ताहांकर उपासना करंती करंती पुणी सिंहासन पविष्ट व्यक्ति व्यक्ति सेमानंकर आश्रय स्वरूप हेबे सेमानंकर आउ केबे हे क्षुधा की तृषा हेबो हेला नाही भोक की शोष हेबो नहीं। बस हेला ना बुझी पाले कि नहीं। मु जाने एते सहज नहीं। आपण भावंतु ना ये सान चेहरा जानू ना बोली भावंतु नहीं। आपण को अंतरे कौन अच्छी इाड़ जना पड़ जाऊँ। भावंतु नहीं आपण हेला कौन पाई सेमती होची, कौन पाई दिन बेले प्रैक्टिकल शिक्षा दिया सत नहीं सर। कौन पाई इाड़ साड़ अनाऊँच से, कौन पाई इाड़ बुलुची से बुलू नहीं। रोमी 7:20 बुलाऊँ हई नहले गोटे एटा कौन ड्रामा ना अपेरा एटा। किंतु जहाँ मु इच्छा करे नहीं ताहा जदि करे तेबे मु निजे ताहा आउ करे निजे से बुला बुली निजे पुड़िया पुड़िया माड़ गोड़ खाऊ नहीं। हाँ मात्र मो ठरे वास करुथबा पाप हाँ ताको पाप बुलाऊची जा जा ताको क बोला हला तू प्रैक्टिकल मेसेज दउची हला। हाँ ए मो कोन मनीष नाही, मु कोन पानी पी पारबिनी। हे बोतल बोतल लोक खाइछ मु काई पीउ नाही कौन पाई मो कौन यहाँ सब कौन लुहा शरीर ना कौन। हाँ मो भी तो फिजिकल अच्छी ना मोर ईश्वर बड़ कथा सत कि नहीं। ए पानी पछ कथा हालेलुया हालेलुया। जिद दे बसंतो पिता गोटे ध्यान दे बसले शोष मत लगे ना भोक मत लगे ना। आई नो मन रखी था है मु एमती समय थिला उत्तम भाई जानी मुझे खाए ना सत ना मु खाऊ नथिले पियो नथिले मोर अंटा 22 हदे थिला हैला मु खाए पिया करे ना सखी से किंतु परिस्थिति आइला टिके बे टिके खाऊची टिके मु भाबुली पिता मु भात खाई गले कोन तुमे आसीबो ना नाही मु चिंता करी जाई थाए किंतु ईश्वर ऑटोमेटिक उपस्थित होतंदी समस्त लतक गडुची। हालेलुया हालेलुया। मते गोटे जगह जाइथिली उपवास फास्टिंग मु कहली भाई मु टिके खाई की जाउची एबे आपण इच्छा ले डाकंतु न नाही बोली कहली हो सार आपण जिंती भी आसंतु किंतु ईश्वरंकर उपस्थिति हमको दरकार आपण ईश्वरंकर दरकार तो सत कि नहीं। हाँ ऑटोमेटिक उतर आएंगे। हालेलुया हालेलुया। बुझी पारत मु भी थी खाऊ नथिली पियंती पचार मो खाद्य बोले मु टिके एग्नेस्ट लोक खाइबा कले ताको अलगा टिके गाली करबा लोक मते खाइबारे डिस्टर्ब करो नाही बोली कहबी मु हला किंतु वाक्य प्रचार कर मत टाइम दियो। एबर प्रचार टिके नॉर्मल सत कि नहीं डायरेक्ट उठे कि कहबार तू एतिक एतिक लोक को लागिच सीधा उठे बोली कहबा लोक एबे भी जणौचंती जे काहेकि थुमणी फुलेबे बोली कहू नाही वाक्यटा काढुछि। हालेलुया। कोन फुलेबे हाँ थुमणी सेंड कोन बैंड नरको के सेंड बोले आंके भाबुती बदे पाउडर पाउडर लगे देले मौलिक सारा चिन्हू ना जानुछि ना वाक्य केंदी बाहरला सत कि नहीं न जानले वाक्य केंदी बाहरला मु कोन टिपिकी आनी ना किए देइछि साडे एडा होछि पवित्र आत्मा जानुचंती ए पद कहले ये फेरिबो ए पद कहले से फेरिबो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मन रखि थाओ एडा होछि एबे मते भी बाहरुछि आज्ञा पाखरे बाहरुछि ता पाखरे बाहरुछि आपण पाखरे बाहरुछि ना नहीं का आक्षेप करी ना समस्त मेसेज दिया जाऊँ ना किंतु ए पद पर्व को बाछे दे ए पदटा मो पाई ए पदटा मो परिवार पाई हाँ ना नहीं आ कहब दे खाली पास्टर कहीदेला आम कहबू न कहवाई डका सांग मैंने ये वीडियो तो केते लोक देखी थे केते लोक देखी नथिबे तेणुक मुझे वीडियो आपण मान पाखक आनी अच्छी आ वीडियो को आपण मैंने निहाती शेष पर्यंत देखु आ वाक्य को आपण मैंने बुझंतु एवं यही वाक्य को आपण मैंने भी अन्य मानक पाखक सेयार करूँ आपण मैंने भी वाक्य पदपर्व गुड़ा काढ़ी ये जहाँ भी पदपर्व अच्छी आपण मैंने पढ़ंतु एवं आपण मानकर मंडली भी आपण मैंने प्रकाश करूँ आपण मैंने कहतु आ वीडियो को आपण मैंने आपण मानकर सांगसाथी कि परिवार को आपण मैंने सेयार करूँ ताकि से माने भी वाक्य शुणु से माने भी वाक्य जानतु बुझंतु एवं परिवर्तन हुंतु। आज्ञा बहुत सुंदर भाव में जो विषय भी कहते जो वाक्य भी कहते सबू वाक्य बहुत सुंदर भाव में बहुत क्लारिटी भाव में बुझे कि कहते तो आपण मैंने वीडियो को शेष पर्यंत देखते ना कोई आउन मो 2 टका देबी किंतु टिप्पी की आनिबो नाही। हाँ टिप्पी का डायरी फर सब जिकी रखिदेवी है से वक्ता मैंने डरती
ବିଚାରିଆ ଜଣେ ଆଇଥିଲା ପାରଳାଖଣ୍ଡରେ ମୋ ପୂର୍ବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ନେଲା ମତେ ବାଇବେଲ ଧରେଇଲା ମୁଁ ଟିକେ ସାନ ଦୁଷବାର ସେ ଜାଣିନି ଏଟା ସ୍ପିକର ବୋଲିକିରି ତାର ଯେତିକି ଡାଏରୀ ଥିଲା କାଗଜ କାଢିକି ମୋ ପକେଟରେ ରଖିଛି ଟିକେ ରଖିକି ସେ ବାଇବେଲ କାଢିଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ଆମକୁ କେଡେ ଦୟା କଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଖୋଜି ଖୋଜି ଠିଆ ହେଲା ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାକ ହେଲେ କାଗଜ ସବୁ ମୁଁ କାଢିକି ରଖିଛି ତାର କାଗଜ ମୁଁ କାଢି ନଥାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଦିନରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଆପା ଦେଖିବା ର ଇଏ ଟିପି ଟିପି ରହିଲା ଗୋଟେ ଲଜରେ ରହିଲୁ ନା ଟିପି ଟିପି ସବୁ କାଗଜ ମୋ ପକେଟ ରଖି ଧୀରେ ଭାଇ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରଭୁ କେଡେ ମହାନ କେଡେ ଦୟା କଲା ସେ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲାରୁ ଥିଲେ ତ କହିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଦରକାର ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏଠି ମନୁଷ୍ୟର କିଛି କାମ ନାହିଁ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ଘୁଷିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ରୁମିନର 15 ଦେଖି ଯାଆନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ କାରଣ ସେ ମଶାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ଆମ୍ଭର ଦୟା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ଦୟା କରିବା ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ଆମ୍ଭର କୃପା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ କୃପା କରିବା ଅତଏବ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହାଠାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ କେବଳ ଦୟାଳୁ ସେଠାରୁ ହୁଏ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲି ସାରେ ଗଜପତି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଲିକା ଗାଁ ପରି କହିବୁ କୋ କହିଲି କହିଲେ ଆମେ ଘୁଷିଲୁ ଯେ ଦି ପାଳିଆ କା ରହିଲା ଡିଲେଟ ହେଇଗଲା ବୋଇଲେ ଓହୋ ପାପରେ ଥାଇ ପୁଣି ବାଇବେଲ ଘୁଷି ଦବ ଇଏ ୱାହ ଆଖି ମାରି ମାରି ବାଇବେଲ ଘୁଷି ହବ କେବେଲେ ଏଟା ଘୁଷିଲେ ହେବ ନାହିଁ ପଢିଲେ ହେବ ନାହିଁ ପେନୁ ତାରା ଯେଟା ନବା ହାଲେଲୁୟା ଇନ୍ଦାର ତାରା ଯେଟା ନବା ପେନୁ ତାରା ଯେଟା ନବା ଇନ୍ଦାର ତାରି ପେନୁ ତାରା ଯେଟା ନବ ଯେଟା ଗାଟିଓ ଆବା ଯେଟା ନଆମୁ ହାय ରୋଇଡାଇଓ ଆବା जेडा गटियो जेडा नामो रोइडाइयो अब मागे तमो सेंदंदिना तारा रे हाथ स्तामो अब रे हाथ स्तामो अरे ए माने पुणी स्वर्ग जीवे मु गले जीवे नहले नाही सब इटा भाटरे पड़बे गाइबे परा बोला ए देखा शिखा गौड़ बिबा काम करिबो ना इटी निजे शिखे गाओ हालेलुया जेडा गटियो आबा जेडा नआमो रोइडाइयो आबा मागे तमो हाय जेडा गटियो आबा जेडा नआमो रोइडाइयो आबा मागे तमो सेंदंदिना तारा रे हाथ स्तामो अब रे हाथ स्तामो हाय सेंदंदिना तारा रे हाथ स्तामो अब रे हाथ स्तामो हाय जेडा गटियो जेडा नआमो रोइडाइयो अब मागे तमो हालेलुया हालेलुया कोई बस आसन करा मेको कुंचुम कुद मस्तना गान तो पार्टी खोल देबे हालेलुया जने चेष्टा करछि जीवा को खोली देबो से आ खाली ए किछि काम ना सिले देबो चाचा किछि काम ना एटा इटा भाटी पाई फिट बोलबो हला कि ना आपण सुनी सुनी गान तो आज्ञा से कोई चैनल टा पळे आइबो हालेलुया 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 भाषांतर आत्माटा पळे आसो आपण मधे क्लियर कहि पारिबे हालेलुया 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 आना इंजाते मिंगे इबा चेष्टा गीते काबा मुए किबा पडियाति बाबा मुए किंतु पेनु तारा जेडा नबा हला हला नाही पेनु तारा ना कोड जेडा सिडा ताका आनो हिंदुड़ा इबादा नाई से बेस्पाता देते सहज सीटे सतो कि नहीं मु डुबन न होइथिली आटास को पास थिले आटास को पर आसिला बेले मु स्पीकर थिली डुबन न होइके 3 वर्ष परे डुबन हेछि मु डुबन कोन जानि नि आउ उपेंद्र पोरछा जानि चंदी गदपतिर
ସିଏ କହିଲେ ବାପା ଡୁବନ ହେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଡୁବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଇଁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ସବୁଦିନ ମୁଁ ଡବ୍ ସାବୁନ ଗାଧଉଛି, ମୋତେ ଟେନସନ କରନା ବୋଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ବିଜାରିଆ ପିଲାଟାକୁ କହିବି ନାହିଁ କହିଲା। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଓହୋ ପାଣିରେ ବି ବୁଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି। ତାପରେ ମୋତେ ସରା ସମ୍ମିଳନୀ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଡରିଗଲେ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡାଟା ଆକୁ ଡୁବନ ଦେଲେ କାଳେ କେସ୍ ହବ ବୋଲି। ସରା ସମ୍ମିଳନୀ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳ ପାଷ୍ଟର ବୋଲି ଥିଲା ଜିଦ୍ଦିଟା, ମୁଁ ଜେଲ ଗଲେ ଯିବି ସିନା ତାକୁ ଡୁବନ ଦେବି ବୋଲି କହିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଡୁବନ ବୋଲେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଛି, ମୋର ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ, ମୋର ଦଦା ନାହିଁ, ପୁତ୍ରା ନାହିଁ, ନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବୋଲି ଲେଖିକି ସିଲ୍ ମାରିକି ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ ସିନା ମୋତେ ଦେବା ଲୋକ ଛୁଇଁ ପାରିଲା ନାହିଁ, ନିଜେ ଫିଙ୍ଗି ହେଇଗଲା। ଏଟା କୋଇ ଭାଷା କେନା ଜାଣିନୁ ଯେ ଏଟା ନବା ତେଲୁଗୁରୁ ଯେଗୋଟେ କୃପା କିଆ ଦୟାମୁ ଦୟାମୁ ବୋଲେ ହବ। ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା ବା ଦୟା କୃପା ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଟୋଟାଲ ଆଶୀର୍ବାଦ କାଟୁନୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଜଗତରେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ଅନୁଗ୍ରହ। କ'ଣ କରିବା? ଅନୁଗ୍ରହ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାରେ ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଆନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି? ଦୟାରେ। ଆମେ ଧାର୍ମିକ କର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାର ଦୟାରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବ୍ରି 4:16 ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେଟା ବିଷୟ ଶିଖିନା ଜରୁରୀ ପड़ता है। ଅତଏବ ଆସ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ଠିକ ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଳି ଟିକେ ମାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ ସମୟରେ ଏଇଟା ହିଁ ମଶା ସହିତ ଈଶ୍ୱର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା 33 ଦେଖନ୍ତୁ 17, 18, 19 ଦେଖନ୍ତୁ। ମଶାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମଶା ତତେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ତୁ ଜାଣୁନୁ କି? ସେ କହୁଛି ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି? ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ଯେଉଁ କଥା ତୁମେ କହିଲ ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭେ କରିବା, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର। କ'ଣ ହେଲା? ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣୁ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ ବିନୟ କରୁଛି ତୁମେ ମତେ ଆପଣା ମହିମା ଦେଖାଅ। ଗୋଟେ ସେକଣ୍ଡ। ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଦୟା କଲ ତାହେଲେ ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମତେ ଦେଖାଅ। ଦେଖ ମଶା କେମିତି ଖୁସି। ଯଦି ତୁମେ ଦୟା କଲ, ତୁମେ ଦୟା ନ କଲେ ମୁଁ ଏତେ ଲୋକକୁ ଆଣିପାରିନଥାନ୍ତି, 6 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାକୁ। ଯଦି ଦୟା କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖାଅ। ତାପରେ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ ଆମେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଗମନ କରାଇବା, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା। ବାସ୍ କର। ତାହେଲେ ତୁମ ମୁଖରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ରଖିଛି ସେଟା ତ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସାହସରେ କହୁଛୁ ସେଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାପରେ ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା, ଓ ଯାହାକୁ ଦୟା କରୁ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା। ଏଟା ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପିତା ମତେ ଦୟା କର। ଏଟା ତାର ଦୟା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାର ଦୟା ମୋ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ନହେଲେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଆସିକି କହିଦେବି ଏତେ ବାଃ କାହିଁ କହୁଛି ଜଣେ ମୁଁ ମାସକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦେବି ତାକୁ। ईश्वरଙ୍କର ଦୟା समझ में आता है पास्टर साहब। तेरा नाम तो उत्तम है, क्या बोलो उत्तम। पेनु तारा जेडा नवा जेडा नो आता कारो आनी से बेसपा मु एंजो सतो कि नहीं संभव नहीं। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କ'ଣ? ଅନୁଗ୍ରହ। କ'ଣ କରିବା? ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଉଠି କରିବା? ଚାନ୍ଦା, ଘର ଦ୍ୱାର, ସମ୍ପତ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଚାକିରିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। 20-30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଇବ। ସେଟା ଚଲେ ନରକ ଗଲେ ଅସୁବିଧା ହବ। ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗ ନ ପାଇଲେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ଆକା ବୋଇଲି। ସେ ବେଟା ସତ ଆକା ସାର୍ ବୋଲଛି ହେଲା ନା। ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଯଦି ସେଠି ଯଦି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ ବା, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁରେ? ଅନୁଗ୍ରହରେ। ଏ ଅନୁଗ୍ରହ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ କିଏ? ଆଦି 6:8-9
ఆది కాండము చూడండి దేవుడికి మాట କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଥିଲା? ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ। ତାପରେ ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଧାର୍ମିକ ହେବ। କଣ ହେବ? ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାକ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ପତନ ହେବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲେ ଦି ତିନିଟା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା କିଛି ନା। କଣ ହେଇଛି? ଅନୁଗ୍ରହ ବାଲା ଗୋଟେ ହିଁ ରଖିବ। ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁ ଆକା ସବେ ଜଣେ 4ଟା ରଖିଛି, ବୁଝିଲୁ? ମୋର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ 4ଟା ରଖିଛି, ଆଉ ଜଣେ 8ଟା, ଆଉ ଜଣେ 10ଟା ରଖିଛି, ଦାଦାଗିରି ସାଙ୍ଗ ଯାକ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତୁ ଆକା ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ନେଲା ବେଳେ ହବ ନାହିଁ ଭାଇ, ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି କର, ମତେ ପେନୁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆ ନା ନେ ବୋଇଲା। ଓ ଛୁଆକା ଟେଣ୍ଡର ନେଲେ ହବ ନାହିଁ ଭାଇ, ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟି ରଖିବା ବୋଇଲା, ସେ ପେନୁକୁ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆ ନା ନେଡେ ବୋଇଲା। ବୋଲେ ମାଇକିନା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା କି ତାକୁ? ବୋଲେ ଗହଳି ହେବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାର? ଗହଳି ହେବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାର? କଣ ହେବା ପାଇଁ? ଗହଳି ହେବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ କାଢିବା ତ, କାଢିବା ନା ନାଇଁ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12:1 ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କେତେ କ୍ରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ଅଛି। କହିଲେ ତୁମେ ଆପଣା ଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଯେ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଆମେ ତୁମଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପୁଣି ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମର ନାମ ମହତ କରିବା, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆଖର ହେବ। ବଂଶ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା क्रोनिकल इंग्लिश में बोलता है ना, सदा कि नहीं? सौरा भाषा रे बिरिंडा नापसले अनापसितन देती। तेलुगु वंश कौन कहबे तेलुगु रे आज्ञा? ये उल्ट तो नहीं है ना, भूल गला मत हसी बसी से मु कहबी ना। वंश पाई आशीर्वाद बहु वंश प्रजा वंश हो बोलिक सत कि नहीं? एटी एक आशीर्वाद करे अब्राहम को आशीर्वाद करिवार एक आदि 13 एक बाइबल टिके देखो। अनंतर अब्राहम आपणार भार्या ओ सबु संपत्ति घेनी लोट सहित मिस्र देशरु बाहरी दक्षिणांचल को यात्रा कले। अब्राहम पशु ओ सुना रूपारे अतिशय धनवान थिले। बस सेठी वंश पय आशीर्वाद कले, एटी कोन पय आशीर्वाद कले? ओके हला कि नहीं? हाँ आशीर्वाद भी दरकार, किंतु स्वर्ग दिया पे पर्सनालिटी के चैनल लगांतु। हालेलुया। आपण को आशीर्वाद हेछि आज्ञा, आपण को संपत्ति बढ़िबो, सब बढ़िबो। एवं आज मते ईश्वर पाखे अछि, आपण अनुग्रह रे मते बढ़िबे दिन बळे कहि दैछि। आपण को एबे के विरोध कले मते के पारिबे नाही, मने रखि थांतो। मु कहि के जाउछि कि किछ ना, आपण का को जुक्ति करंतु नाही, का को विरोध करंतु नाही, केवल आंटू पकांतु। यात्रा 14:14 एक्सोडस 14 चैप्टर 14। परमेश्वर तुम्भ मानक निमंते युद्ध करिवे, हां तुमे माने नीरव रहिबो। के युद्ध करिवे? आमे आसेटी जुक्ति तर्क कले हबो ना, आमे नीरव रहि की प्रार्थना करिबा, परमेश्वर सेटा फाइट करिवे। आमे फाइट करिवार नाही, आमे फाइट करवार नाही, हैला कि नहीं? आम पाखे बल नाही, बल अछि कि आम पाखे बल नाही, हो ना नहीं? हो ना नहीं? से आम चिंता करवा सी फाइट कर, आम जदि फाइट करवा केस बास हो सत कि नहीं? सी फाइट कला को वारंट ना कि ना, है कि नहीं? गीत गाइबा मोसांक प्रार्थना रे समुद्र रे रास्ता कल, मोसांक प्रार्थना रे माना को वर्षण कल। हाँ मोसांक प्रार्थना रे समुद्र कल, मोसांक प्रार्थना रे
ବର୍ଷଣ କଲ ହାନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲୁହ ବର୍ଷଣ କଲ ହାନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲୁହ ବର୍ଷଣ କଲ ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସରଗ ଖୋଲିଦେଲ ଏଲିୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ସାମେୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମେଘରେ ଉତ୍ତର ଦେଲ ସାମେୟଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା